Hello friends, today is the second day for Keherwa Laggi. Never skip any second. Top to bottom, you listen very carefully and it's the most beautiful Laggi in Keherwa Taal. Bolo will be Terekete Nadhi Gidhinak, Terekete Natik Tinak. Few words and barneys, but Laggi is very beautiful, amazing Laggi. Terekete Nadhi Gadhinag. Terekete Nadhi, Dhi will be Dhin. Sure. Tin and Ge or Ge. Terekete Nadhi Gadhi. नाधी गधी तेरेकटे नाधी गधी नाग नाग go will be small नाग तेरेकटे नाती कत्ती नाका ka will be very small, just touch the तेरेकटे नाधी गधी नाग तेरेकटे नाती कत्ती नाक तेरेकटे नाधी गधी नाग तेरेकटे नाती कत्ती नाक. Very few words and monies. Terekete nadhi gadhi naga. Terekete nati kati naga. And then reverse. Nadhi gadhi naga. Terekete nati kati naga. Just reverse. Terekete nadhi gadhi naga. Terekete nati kati naga. Secondly, नाधी गधी नाग तेरेकटे नाती कती नाग तेरेकटे नाधी गधी नाग तेरेकटे नाती कती नाग. Bowls and bunnies are same but अलग अलग জায়গা থেকে এটি শুরু হচ্ছে. প্রথমে তেরেকেটা দিয়ে শুরু হচ্ছে তেরেকেটে নাধি গধি নাগ. সেকেন্ডলি নাধি গধি নাগ তেরেকেটে, জাস্ট রিভার্স তেরেকেটে নাগ. লিসন. Firstly, then reverse. Nathig thinak, terekete nathig thinak. There is a game. এখানে একটি খেলা আছে. বায়াটি কিন্তু খুব ভালো করে আপনার লাগাতে হবে. নাধিক ধিনাক. Go will be small, dhi will be just press. Nadhik dhinaga, nadhik dhinaga, nadhi gadhi naga. Terekete nadhik dhinaga, terekete nadhik dhinaga. And reverse, nadhik dhinaga,
repeat na dig di nag. I think you will enjoy. Kindly put your comments and like my video, subscribe my channel. বন্ধুরা যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন করে দিন, পরবর্তী সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন আর আপনাদের মতামত জানাবেন। আবার দেখা হবে তৃতীয় পর্বে আগামীকাল ঠিক সন্ধ্যা 6টা থেকে 7টার মধ্যে। বাই।